Igsoon, kumusta? May gabi nasabdiha kanimo nga kanunay nagasubaybay ni ini nga programa sa Jesus is Forever diri sa Christian Broadcasting Channel CDO og kumusta kamo nga bag-o pa nakasinati og kusog kaayo nga bagyo no? Si bagyong uwan apan salamat sa Ginoo kay ani agi hapunta naka-survive pinaagi sa iyang tabang og bisan unsa pa man nga mga sitwasyon no higayon sa tong kinabuhi nasayod man kita nga dili ta pasagdan sa tong Ginoo mangita gyud og way ang Ginoo para maproteksyonan ang kita basta kay magpaubos lang ta og mangayo lang ta og giya tabang diya kaniya. So again no mga kaigsuonan atong pasalamatan ang Ginoo tungod kay iyang gimugna iyang gibuhat ang bukid nga Sierra Madre para makasagang sa kusog kaayo nga bagyo no dili ang Sierra Madre ang atong pasalamatan kun dili ang nag-create sa Sierra Madre og iso na niya na puntay awit karon nga kini nagaingon binayaw ko ang akong mga kamot ug nangandoy diya sa tong Ginoo. Kanunayo na pagdahi mapasidunggan maribayaw ka mga tinguhan ikaw mahimaya matagbuhaton ko kinabuhi binayaw ko kining kamot nangandoy sa hikap mo dawata akong paubos kinasing-kasing kita mo Jesus. Sa makanunayo na pagdahi pasungga maibayaw ka mga tinguhan ikaw mahimaya matagbuhaton ko ning kinabuhi binayaw ko kining kamot nangandoy sa hikap mo paubos kinasing-kasing nakita mo Jesus iatakan mong igong kusog ning binuhat aron magpadayo sa kanturan iatakan o gigong kusog kining binuhat aron magpadayo sa kanturan
pinayaw ko kining kamot nagkandoy sa hikap mo. Tuwata akong paubos, kinasing-kasing nangita mo. Pinayaw ko kining kamot nangandoy sa hikap mo. Dawata akong paubos, kinasing-kasing nangita mo. Pinayaw ko kining kamot nangandoy sa hikap mo. Dawata akong paubos, kinasing-kasing nangita mo. Jesus. Maayong gabi sa tanan, dalaygo ng Dios mga igsoon sa matag usa. Maayo ang Dios sa kinabuhi sa alagad ug sa akong pamilya. Maayo ang Dios mga igsoon sa ministry. Maayo ang Dios sa mga panginahanglan o bisan pa sa panglawas. Salamat sa Ginoo mga igsoon akong pangamusta sa alang sa tanan mga kaigsunan nga nagsunod nining maong programa. Salamat sa inyong mga kinabuhi ang Ginoo mag-amping kaninyo. O bisan pa sa mga sa GSF family, no? Salamat sa Ginoo ang GSF na asa Mantibugaw, Manulor, Portage, Bukidnon. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. O bisan pa sa kinabuhi sa kining BEMA, mga association sa pastor sa Bukidnon. Salamat sa Ginoo mga igsoon o kaming ang encourage ang matagusan din sa Bukidnon nga magtapok ta sa Jesus Reigns diha sa Malay-Balay mga igsoon. So, manang GSF mga igsoon na siya ika-presenter or matod pang usa sa mga mukanta para sa Ginoo diha sa ato nga pagdaig sa Jesus Reigns mga igsoon karong November 13. Dalaygo ng Ginoo mga igsoon. So, salamat sa Ginoo bisan pa mga igsoon sa mga kaigsonan din sa Cagayan de Oro. Si Mr. Jag, maayong buntag o mga gabi kanimo. Og bisan pa sa mga kaigsunan sa 91st Psalms School of Ministries, mga graduates nga nagpagamit usab diha sa Ginoo, mga churches karon nga ilang ginumala. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Ako mga kaigsunan dis Davao nasa Cebu nga nagasunod mga igsoon, Manila, sa Bohol. Salamat sa Ginoo sa Hawaii. O bisan pa sa Malta o sa uban pang mga area, mga overseas workers, ng mga kaigsunan nga nagsunod mga igsoon. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Mga pastors, mga bishop, reverend, salamat sa inyong mga kinabuhi mga igsoon. Dalaygo ng Dios. Now, natuntunan karon mga igsoon is reminders lamang gihapon kini pahinumdom tungod sa nagabalik-balik naman ang gitawag nga mga minsay. Pero ang mga revelation sa Ginoo permanenteng bag-o, no? Permanenteng bag-o. So dalaygon ang Ginoo sa kinabuhi sa matagos sa daghang mga gitawag og accomplishment, no? Accomplishment o nahimo gibuhat sa Ginoo, mga milagro, kaluwasan, daghan kayong mga trabaho mga igsoon. Gani karon nga ugma nga adlaw mga igsoon atas Barangay Alay, MRP Moral Recovery Program na assign ta sa province karon nga mao'y mag-reiko, no, sa gitawag og moral recovery. So reminders naman gyapon ning ato dinhi mga igsoon nga pagpahinumdum sa ato mga leaders what is their specific responsibility
and then prayer para sa ila, blessings para sa ila na dayon para nga may mong magabayan sila bisan sa short time. Ano na tayo 4 hours diya mga igsoon tungod kay requirement ta sa province nga 4 ka oras. So straight na lang namo kini para nga kaisa ra og dili daghan ang panahon. So salamat sa Ginoo mga igsoon, no. Dinhi ang atong pagatunan karon mga igsoon kini lang gitawag nga gi-practice naman ni siya kay usa sa mga gitawag og ordinance, Bible ordinance to be observed. So gitawag siya og communion or the Lord Supper. The purpose ani, no, naa siya purpose na ikatuyoan niya nga kanang ang memorial ni Christ. Lucas 22:19, the communion of the body, ang church mga igsoon maghiusa sa pag-ambit dayon the memory of the Lord's death sa 1 Corinthians 11:26. Then kinsa man ang mag-aambit, kinsa man ang magpartake mga igsoon, then ang purpose dayon niini. Now basahon nato mga igsoon sa kining gina-practice nato nga pagbasa niya ng communion matud pa dinhi mga igsoon, no, sa 1 Corinthians 11:23 kay gikan sa Ginoo na nadawat ko ang gikatag-usab kaninyo nga Ginoong Hesus sa gabi sa pagbudik kaniya mikuhag tinapay og sa nagpasalamat na siya kini ang gipikas-pikas og miingon siya kini mao nga akong lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo, buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Sa 25, sa maong pag-iusab tapos sa panihapon ang kupagikuha niya og nagingon kining kupa maong bagong pagigsaad sa akong dugo, buhatan ninyo kini sa matag inom ninyo niini sa paghandom kanako. Busa bisan kinsa nga mag-account sa tinapay magainom sa kopa sa Ginoo sa paagi nga dili takos nakasala batok sa lawas ug sa dugo sa Ginoo. 28, apan ipasusi sa matag usa ka tawo ang iyang kaugalingon ug unya pakana siya sa tinapay ug paim na siya sa kopa. 29, kay bisan kinsa nga magkakaon og magainom sa walay pagpakaila sa lawas sa Ginoo og nagakaon og nagainom siya sa hukom o selot alang sa iyang kaugalingon. Sa 30, mao kanang inungdan ngano nga daghan kaninyo ang naluya og nagmasaginon og nang matay. Diha lang ta mga igsoon, ang Dios magapanalangin sa iyang minsay karon. Nagampo ta, amahan nga Dios, Ginoo, salamat nining dapit sa kagabion karon. Ako nagampo nga makabaton kami Ginoo nahuna nga maninawatan kasing-kasing mapuyan sa imong minsay bisan pa ang tanan nga nagasunod. Aw Dios, Lord God, di man nako ma-response tanan Ginoo, Lord God, nga naga shout out, Lord. I pray nga imo Dios, Lord God, i-bless lamang ang ilang mga kinabuhi Ginoo, Lord God, ug panalanginan ilang mga kinabuhi nga diyan sa diha nga nakapaminaw sila sa imong mensahe Ginoo. Dalaygon ka sulay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. So gitawag ni siya mga igsoon og sacrament, no, sacrament or sacramento. Kinsa may magahimo ani, ang maghimo ani gitawag og followers of Jesus Christ, the Christian. So adunay duha ka punto nga gisulti dinhi mga igsoon sa gitawag og sacrament. A Christian rite prescribed form, ceremonial practice of the church, observance or ritual ceremony. So ritual or ceremony is the same meaning, no, pero aduna siya gitawag mga igsoon nga kaning dili man gud nato madali nga ma-explain mga igsoon kung di ta mo gamit og seremonyas kay mostly mga igsoon ang kaning word seremonyas mo ni siya ang kasagara gyud nato makita, pero ang another word is ritual, no, another word is ritual. Og sa ato as Christians is prayer mangyapon na, no, the pagampo diha sa Ginoo, prayer, ritual or ceremony. So mo na siya the Christian rite prescribed form, ceremonial practice of a church, observance and ritual ceremony. Letter B, letter A na siya. Letter B, a religious rite, blessed sacrament. So kining pagbuhat ni ini mga igsoon nga gitawag og communion, gitawag og the Lord Supper, mga igsoon,
usa kini siya ka mahinungdanon kay nga naman sacrament siya, blessed sacrament. So una nga daghan mga church, mga igsoon nga nagahimon ni ini. Ang uban is every week sila naghimo. Ang uban mga igsoon naghimo every month, no, sa church atong gina-practice mga igsoon every month. Pero napatay sa ka church nato dinhi sa Libon na Bukidnon mga igsoon nga wala pa gyud kay nila nahatagi og dakong bili mga igsoon ang pagbuhat sa gitawag usa sa mga sakrament kaning kuan ordinance sa church nga mga communion nga gina-encourage nato sila nga magbuhat gyud bisag once a month na lang mga igsoon. Ngay nga naman dili man ni siya ginahimo nato mga igsoon tungod kay kanang expert na ta or maayo na ta, dili kanang hinahinay nato nang ginahimo nga naman tungod kay wala pa man gyud kaayo ni nasabtan sa mga tao. Wala pa gyud kaayo ni siya nasabtan. Unsa imo unsa ang bread, unsa ang wine mga igsoon, unsa symbolize niya na the body of Christ, symbolize sa bread, and then ang wine is symbolize sa blood of Jesus Christ. So dapat masabtan na sa mga tao mga igsoon nga mao na siya mga simbolo mga igsoon diya sa kining gitawag og ordinance, one of the ordinance mga igsoon. Now, dini nakita nato mga igsoon no nga communion an act or instant of sharing, no, fellowship. Gitawag siya fellowship. Then a Christian sacrament which consecrated by bread and wine. So dili pwede nga naa si gitawag nga Christian sacrament then walay bread, wine ra, or kanang naay wine pero wala say bread. So kauban gini siya mga igsoon, bread and wine are consumed as memorial of Christ's deaths or as a symbol for the realization of the spiritual union between Christ and all believers. So daghan mga igsoon nato nga dapat sabton pud niini mga igsoon tungod kay gina-practice man gyud ni siya mostly sa matag simbahan, no, sa matag simbahan gina-practice gyud ni, pero nagadepende siya sa gitawag mga igsoon sa pagsabot, you know, nagadepende kini sa pagsabot. So bread and wine sa church mga igsoon natay bread atong gi-explain mga igsoon nganong naay communion. Gi-explain nato na nga naman tungod kay mauna siya ang word nga nabasa nato karon nga hinumduman, no. Kana bitaw ang gitawag sa 23 nga kay gikan sa Ginoo na dawat ko ang gikahatag kusab kaninyo ang Ginoong Hesus pagbudhi kaniya mikog tinapay og sa nagpasalamat na siya kini iyang gipikas-pikas mingon kini mao nga akong lawas nga gipikas-pikas alang kaninyo buhat kini sa paghandom, no. Ang English word is memories or memorial. So mana nga our God dili gusto nga kalimtan nato ang mga nahitabo or nabuhat, no. Sometimes naman tay gitawag mga igsoon nga word bitaw dinhi sa Galatia nga you are not defined by your past. You are not defined by your past in Galatians 2:20 kanang I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I but Christ liveth in me, and the life which now I live in the flesh I live by the Son of God. I live by the faith of the sons of God who loved me and gave himself for me. So you are not defined by your past. So nakita nato din mga igsoon nga naman tay mga kagahapon wala lang ta mga igsoon naglakaw or nagkinabuhi sa atong kagahapon, kundi wala man pud ang Ginoo nagsulti nga hinumdumi ang imong kagahapon. Ang giingon lang sa Ginoo nga atong hinumduman ang gibuhat ni Jesus Christ, no, ang gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross, dito sa Kalbaryo sa cross. Muna nga dinhi mga igsoon diha nato manakita kung unsa gyud ka importante ang paghinumdom. Na ako'y nadunggan mga igsoon nga kung og sa kanang gitawag og mga pagbisita sa mga patay, ang uban dili na magbisita kay wala na. But naagihapon na siya mga igsoon. We Christians are the example
sa uban nga wala pa yun nasayod or nakabalo mga igsoon diya sa kamaturan. Kita mismo naagita presente kita atong kuan tandaon ato nga kung for example kung pwede pa nato matanda, pwede pa nato nga malimpyuhan, pwede nato mapatsadahan ang mga minahalato sa kinabuhi, wala man na siya problema. Para sa agos, wala man na problema kung naghimo ka na. Only lang, kung magkikistorya na ka sa patay, siguro, ambot lang o dili man gina siya ginaalaw kung magkikistorya ka ng patay. Kaya hindi man gina mutubag, kay patay naman na siya. Pwede ka mag-pray, pwede ka mag-ampo diya sa Ginoo mga igsoon sa anak kanang gitawag nga direct ka diya sa Ginoo nga Lord, muna siya nga sitwasyon, muna nga kuan imong gibati, so pwede ka dito sa Ginoo, direct nimo ngadto sa Ginoo ang imong gibati. Now, dinhi mga igsoon bread and wine, so naagid bread na apod wine are consumed as memorial. Ang dapat lamang hinumduman gid nato mga igsoon nga kung unsay gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo dito sa cross. Unsay gibuhat niya? Nganong nagpalansang siya sa cross? Nganong wala siya nagreklamo? Nganong wala siya magreklamo? Minsan gisipa siya, gilaparo, gisumbag, daghan pagi mga igsoon wala siya magreklamo nga permanente man gani siya kanang masinati niya ang kasakit ba, no, nga sadya nga maigo siya sa latigaw, mingon mo agulo man gid siya mga igsoon, so ambot pasabot kuan gid kanang grabe ang kasakit nga yung gihimo, pero nganong wala man siya nagreklamo ana, nganong wala man niya dagani pud na siya mga igsoon, no. Dapat mga tao mingon mga igsoon nga dili man ako ang nakasala, dili man ako ang nakabuhat anang sala, nganong ako man mamatay, you know. Si Jesus wala gyud reklamo ana mga igsoon, iya gyud nga gitubos, iya gyud giadtuan hantod namatay siya mga igsoon, kay tuyo mga igsoon nga maluwas lang ang tanan. Manay tuyo mga igsoon, ang relihiyon nato, ang grupo nato dili man makaluwas nato mga igsoon. Manay kaning saktong nga storya, dili kaluwas ng atong relihiyon. Ang makaluwas nato kadtong nagpakamatay nga wala mo reklamo, mo ato'y ipahinumduman sa Ginoo sa ato. Hinumdumi kung unsay gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo dito sa Cross Calvario, no? Atong hinumduman kadto siya mga igsoon, kay mao to siya importante sa atong kaluwasan. Nga naman tungon kay reminders man, kay sometimes sa atong kinabuhi mga igsoon is makalimot man kita, malimuton. Pila man mga igsoon sako nga nag-alagad sa Ginoo na 18 years old, serve na ko sa Ginoo mga igsoon, karon 50 plus na ko. So pila naman siya mga igsoon, so na niabot na siguro kog 30 years, no, nga nag-serve diha sa Ginoo. Dili lang diretso nga nagpastor kun dili adunay gitawag mga igsoon nga processing atog Bible school, nag-Bible study, nag-training unsa ba diha mga igsoon. So grabe nakataas mga igsoon sa panahon nga nagawali or naga-study. But sometimes dili nato ma-maintain mga igsoon kung unsa ta ka kanang paggamit sa Ginoo, unsay rate na nato karon. Dapat nga ana mga 60, pag abot 60, 61, 62, hangtod 70, hangtod 80, 90, hangtod 100%, no. Dili na may panahon nga gani kung gikan sa 100 nibagsak dayon og 60. Nibagsak og 60 nga naman tungod kay ang emosyon. Ang uban gid gibagsak gid mga igsoon sa 50, no, 50. Manang maingon sila mga igsoon nga nakatubag gid ko pastor, nasuko gid ko pastor. So naa gyud nga ana mga sitwasyon mga igsoon, dili nato na siya kalikayan. Pero si Kristo mao na siya ang naa sa imo, mao nang nagkontrol sa imo, mao na nga naaman emosyon, naaman pagbati nga ato gyud mga sinati sa ato kinabuhi, pero mas labaw gyud ang Ginoo, kay ang Ginoo la mohatag sa ato espiritu sa kadlok. Kundi ang gihatag sa Ginoo ang espiritu sa gugma gahong pagpugong sa kaugalingon, mao gyud na siya mga igsoon. Pero siguro makapangutana mo nganong naamay mga leader, pastor pa, magwawali prophet nga nakasala o nakabuhat sa kalapasan o kasalanan gani naa sa mga prisuhan karon. Ngano ka, no? Tungod kay natugutan mga igsoon ka ng mga butanga. Natugutan ka ng maong mga butanga. So, now salamat kay sa Ginoo mga igsoon, no, sa
higayon nga gihatag ninyo og inyong ginasunod kining maong programa tungod kay siguro naka-remind pud ko sa inyo, no? Naka-remind pud ko sa inyo kay ginahimo naman ni sa first year nako nga pangalagad, ginahimo na ning communion, ginahinumduman, it is a memorial, no? So matud pang mga igsoon nga dili man kini siya karon lang kun dili sa una rani siya mga igsoon nga ginabuhat nato, pero ang pangutana na samtan ba nato ni? Salamat sa Ginoo mga igsoon ang tanan nga wala pa nakadawat kay Jesus nga Ginoog manluluwas sa inyong kinabuhi karon ng panahon nga inyong dawaton si Jesus nga inyong Ginoog manluluwas. Dawatan ninyo mga igsoon, di man ko maingon sa inyo mga igsoon nga nang hapit na gyud mo balik ang Ginoo, kamo mismo na sayod ni ana sa mga panghitabo sa kalibutan. Panghitabo, grabe ang panghitabo karon sa kalibutan mga igsoon. So ang ato lang mangandam na lang ta. So dawata si Jesus nga imong personal nga Ginoo ug manluluwas kay siya ra gyud makaluwas. Dili nang reliyon nato nga atong naangkon siguro karon. Dili na makaluwas sa ato. Dili ang atong maayong binuhatan kun dili si Jesus lang. So sabat sa akong pagampo. Sige sabat. Amahan nga Dios sa ngalan sa imong anak nga si Jesus. Sa tabang sa balang Espiritu Santo. Miduol ako karon diha kanimo sa pagpaubos sa akong kaugalingon, sa pagpangayo og pasaylo sa tanan kong kalapasan. Dawaton ko ikaw Ginoo nga akong personal nga Ginoo ug manluluwas. Roma 19 naghisgot usab kung isugid nako sa kumbaba nga ikaw Ginoo ug mutuo kami sa kinasingkasing nga ikaw nabanhaw gikas mga minatay. Maluwas ako ug ang tanan pa nga nagdawat diha kanimo. Dalaygon ka sa balay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Nabay nagsakit, nabay nagbalatian karon mga igsoon, ako mismo nakasinati na milagrong gipanghimo sa Ginoon, napod nga wala gyud na ayo mga igsoon, pero wa ko muhunong sa pagpangampo mga igsoon. No, salamat sa Ginoo. So magpray ko sa tanang nagsakit, nagbalatian karon. Kung naa mo karon sa inyong balay sa ospital ug asa mo, sige pray ta. Amahan nga Dios, salamat kaayo ning dapit Ginoo Lord God sa kagabihon Ginoo nga naay opportunity mga lagad nga makaampo kay nasad ko nga dili mo buhi magkamot o Dios nga dili makaabot ngadto kanila og dili Ginoo Lord God limitado ang imong gahom nga di makamilagro ngadto kanila kun dili ang babag lamang Ginoo Lord God mao ang among sala among kalapasan Ginoo mo nay babag mo nang akong gipangayo ag pasaylo ang tanang nagkasakit nagkabalatian karon karang nga din mo abot sa ilang imong hikap moabot sa ila ang imong milagro sa ngalan ni Jesus. Akong giampo karon Dios Lord God tanan nga nagkasakit nga imo nang gipasaylo Ginoo Lord God. Hallelujah nga mamaayo ang sakit balatian gikan sa limpulo pa sa palapang sakit sa ulo sakit o Dios Lord mga cancer man unsa man high blood Ginoo Dios stroke Ginoo. Hallelujah taas nga dugo Dios Lord God mo balik sa normal. I pray God Jesus bisan pa heart Ginoo disease Lord God mamaayo Ginoo bisan ang kidney Ginoo bisan ang atay bisan o Dios Lord God ang baga Ginoo Lord God. Hallelujah. Yes Lord ang prostate Ginoo Lord God. Hallelujah. Ang arthritis Ginoo rheuma tanan klaseng sakit gikan sa limpulo pa sa palapa akong karon o Dios giampo nga imo kining hikapon ug milagruhan sa ngalan ni Jesus. Salamat Lord ning dapit sa kagabion dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Wala tay panahon mga igsoon. Pasalamatan ang Ginoo sa kaluwasan nga imong nabaton karon ug sa kaayuhan. Dalaygon ng Dios may gabi sa tanan.